Ayan guys, magluto ako guys ng sinigang na bangus guys. Ayan guys, oh. Bangus. Sisigaw ko mga idol. Isang malaking bangus. Haluan ko ng mustard leaves. At lagyan ko rin ng siling green. Ayan guys, pinakulo ko na yung guys sangkap guys. Ayan. Pakulo ko muna guys bago lagay yung isda. Ayan guys, tingnan natin guys kung kulo na guys. Ayan, kulo na guys. Ilalagay na natin yung isda. Lagay ko na guys yung isda. Ayan. Okay natin guys yung isda. Ayan guys, malaking bangus to guys. Binili ko guys. Hindi ko na nga sinama yung buntot. Ipaksiw ko na yung buntot. Ito yung ulo niya guys. Ay. Ayan. Ayan, takpan muna natin guys bago ko ilagay yung mustard leaves. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan, kulong-kulo na guys. Nalagyan ko na yung guys ng asin guys, kaya ito na lang ilalagay ko. Yung pampalasa, pandagdag lasa guys. Lagay ko na rin yung guys yung sili guys. Lagyan konting Ajinomoto mga idol. Ayan guys, ilagay ko na yung guys gulay, mustard leaves. Ayan. Tapos takpan natin ulit bago natin lagay yung pang-asim. Ayan, tingnan natin guys. Lalagay ko ng pang-asim. Ayan na. Yung pang-asim natin mga idol, lagay ko na sampalok. Tapos takpan natin ulit. Ayan. Guys, tingnan natin guys. Ayan, luto na. Tikman natin kung anong lasa. Ayan, masarap. Masarap guys. Pwede na. Sinigang na bangus. Ayan, luto na mga idol. Ang sinigang na bangus. Ayan guys, maraming salamat guys. Ayan, panibagong luto. Sinigang. Ayan guys, luto na guys yung sinigang na bangus guys. Ayan. Sinigang na bangus.